mayam SSC exam reports ki channel asida amko sona taram no sorry GD ki 2025 GD ki reasoning ki class ani shuba lecture ani shuba hamada kipki lecture loigre kipki lecture do munna gyanta na tabiyu ani ra kahum laging biyu gyanta dra gadi sungsoi soi na gyanta gani na gali aduga ai gi telegram channel da description da link hapcharam gi telegram channel da kaino ai sigi copy do class si da tawki bagi lecture da tawki bagi copy do adu su PDF file oina aina upload tawjagrabne dagi download tawraga practice tawbi ani shuba chapter sida asidi yam chamba yam pikpa chapter ni ko adudi karino haibada dudi karino haibada dictionary order se question amma compulsory one question from sigi chapter sidagi compulsory lakani 2022 23 24 magi PYQ gi matung inna dictionary order dagi question ama sungsoi soi dana lakani ko mark ama sigi se akoina yamna short adi 10 to 15 second solve tawgadabane ko karigino akoina cube and a die su kaidawa 10 second da solve tawgi aduga sisu 10 second da solve tawgadabne haisi kayino haibam sidagi matam save tawidana aduga huren sidagi 20 30 second save tawgi bisina kanala pi doino haibada reasoning gi number series kumba dagi set analogy kumba dagi maths ki calculation asoba gumba logical oiba gumba khara khandaba yadaba timing sa sida matam yam lawgadaba makhai sida kaidawa mangonda matam pinangai gi damakta matam yam phangdabani na ko matam khara shape toroga khara calculative oiba logical oiba dugumba singdudam matam pinangai gi damakta ni kaino ko koina chef tawrisa sumba raiba chapter dagi ko adubu epor sumdraga di laiba manba wani adum minute hena lawgini ko question di ilai class 5 ke ngam na su hot pangambani but nangna given time da yamna 10 to 15 second da kamaina hot pano haibaduni maru oisi ko dudi yengsi dictionary order se wa koi da bida hawrase hawdringai sida GD thagadaba mi sing yawragadi like amom tang tobiramo ai session si makha tana dum satharakani aduga adum gi manaba sing GD thagadaba yawragadi adum share su tobiyu moi yongnaba haitare ko adum educational video se akoi manipur gi oina yam tange aduna kitang support tobiyu su ma mayam thulaga aina taba xyz su mayam thulaga sa to singbu kitang dasu lamjing biwa ngamnaba kidamakta adudi makha tana ma tokse dictionary order haise kamai to dictionary da word sing mayam yawina word to kamai na arrange tawbono se moina piram doise ai example ama yam samba example ama loge sida word mari pire sigi word si dictionary gi order da thamo karamba word na halakani karamba word na kolakani haibne sida koin tawdo sigi sinate hanba word si check tawbone bako wa a amana kyano c ne bako adudi c sidi last la khrani ko aduga hanba word si mana letter si mana rabani na kai dawre ani suba letter am check tawrokani kana na han gan ani suba su kai dawre adjust a d gi bamang da b la ya adudi sigi word si su akoi kona la ani sisu kona la khrani ko duga la kadu si ahum si manung sida han oidune ba ani subo letter bong mana di kadawre ahum subo letter sam check to bone u le re d le re o le si dei ko ai han alphabet letter da ko dagi han la kadu si d ne ba which means sigi abdak haiba word sa asina dictionary order da mamang thang na lei gani ba ko sorry abdak haiba sa abdak haiba di para ga pugi ba ni ko and then sima si loigre mathang da kuna tawgado si siga amu yengani ba o ga yuga sigana na hale aboard o na hale ba duitari aboard haiba wahai do amuk sekin subada lairani ba ahum subada kana views la ani ba mari subada kana adjust la ani ba manga subada kana call la ani ba sumaina alphabetical letter ki matung in dictionary word se dictionary order se same ko adu muri question yam some question yam thuna loigani sida question number 1 na hangi si kaino je which word come first in the dictionary karamba word mari pire bako dictionary da word mari pire karamba word na hana lakani ha me sigi question je hek ubaga sida ko extra ba amaka khaire ke elimination method haiba amaka akoi sijinara kani ko kari gumba applicable oi tar gadi sijina koi matung ina elimination do kari no haiba ai talak ke bako do si matang se eliminate to yaroi akoi ne yeng do si kai do ba hambada si le si na ngak ta hobani mathang da eliminate tawkadore elimination je oren option choosing tawbagi matam se hakani ba ko aduna hena mayek se kani sida haira game eliminate tawba haibadi kathatpa muthatpa yadaba sing do langthoki ba discard tawthoki ba haibani ko adu sida yengsi c haiba si hama letter check tawre okay ani suba a r letter sigi se ko na thangda la dong sigi word si akoi mathang da khanna ba yawroi r sidi ko na la a gi matung da la idana ko aduna c ahum si mamang da ani suba letter bo manare mamang da legedam ne si ahum suba letter r leire ahum suba su manare mari suba t leire R leire scanner ko R na mamang thang do ni ko R leire amko so si ma ti singa hatang thang bi se la ka khai se si ma si eliminate taw se si option si da ko koi da hangi question dik han ba du karamba la ka da han ba word to karamba ani si manung da ore ni 1 ga 2 da ko ina nga nga taw ko yi ni ko nang nga sana dum yeng jara di 2 do ni o kana no mathang di ai ga o ga ga kana na han lai ai na han lai ba so career hai bo hai sina kwai moi mari si ki kwai mamang thang du dictionary order da ma ha na oi nga pi de ko
Ada swai sini aku na trick sana kado sini yang horok bagi aku na sini amom da tum karamba letter am da yeng le de dum kui gani bo yeng da ba ya da kan yeng do ni ado hojik sida kam da wa sida option 4 na ho ani yawi da na adi tar gadi 4 ga 3 ga si hana compare tok se aran option do eliminate tok si ka khat ki se ba ko 4 ga 3 ga si kana no hana yeng se 3 da si ham t tor bo ma ne s ni mathang da q ni q s ka si q na hana lai so aduna si 4 si na ho ne ba si kino se la la ni ba option number 2 si eliminate tok ra se ba ko 4 na sung so da na adagi mathang 2 ga so amu eliminate tok se ba ko to tor r ga q ga su kai da wa r ga q ga su q na hana la e ba ko ado sima se eliminate tok ra se ani su ba mari ga kana ga da ngai re mari ama ga mari ga da ngai re si je yeng se ba 4 ma na re option si da check tok se ba ko mathang da kana no 2 later sina kana no 3 ne okay sigi 2 ga 3 ga check tok bi lo re tor mathang 4 su ba letter je r mathang da kana no r ga s ka di kana na hana la e r na hana la e so aduna 4 2 hai ba sina correct option oi kani ko minus option lo ne yeng ga check tok na tra di sida amom sum yeng sa hana ga di ga do ba ko ne lo ne range tok no hona kan da kui ra kani ba si ai hauji kainom ka example am ka piram ge ba ko confusing option je moina kama aina sema kani habdo hauji asumba answer do sisi ni dana asumba answer do number 1 ni dana confusing option je kama sema ga moina sida 4 2 3 5 1 hai be 1 5 hai mo to maina hoina hai jilam option sumba am su yawram me number 5 to option am su yaw jilam me ari da di daga amom ta yeng lo re ga di amom thi ri ngai ya re ba akoina si option ni matung ina yeng ta ga di 4 2 3 bo mane 4 2 3 bo mane sibong mana re the kena si kana no 1 ga kana ga oideno 5 ko oideno so 1 ga 5 ko si gak kana na han no na si to ga option na sum da khan ya re ko adumai confusing option jaw kan da option choosing gi matung ina la kani aduna tra ga di akoi matam ya mangani hai dare ko next mathang na muk lak si question number ga no question number 3 oi da 3 si su sa mane dictionary order da akoi na yeng do si yang nang khang ga da badi moi na si da 2 ani ya da so 2 na ho 1 year se answer se probably 2 ga 4 ga oi ba ya ba chance lei ba ko aduna 2 ga 1 ga eliminate tong na ba hana hot na se ba ko 2 ga 1 ga si kana na hana ho do ne yang se dru amana b ko amana b oi le amana kya drm si na te 2 na hana ho do ni ko 2 na hana ho rani mathang da kana no 2 ga 3 ga si amu yang se ba drub drun ahum su de mane mani su bri en so 2 na compulsory ho rani ko option ji kana gi manung da yaw ni 2 ga 4 ga gi manung da yaw ni adu da akoi na yeng ga do si mathang da kana no 2 ho mana re mathang si da 4 mathang da kana si da 1 ne ba le si adu da di 4 ga kana ga 1 ga compare tok se 4 ga kana ga 1 ga drum amana drud okay d na han lak ra m da gi 4 let su ga letter adu da di adu da ga di 4 kai le 2 4 hai ba si na achumba option oi ga ni sumaina sumaina akoina arrange tawani ko eliminate taw ya ba jaga da eliminate tawani ado question makhan ama amuk lai ba makhan jine kamai taw ba question number 4 the given word are arranged according to the dictionary order which word will be the third test question makhan si ahum suba word ta kana la kani hai ba ahan ba lai gani ani suba lai gani word mari si gi manung nani ko adagi ahum suba word si kana no hang ba question ama su lai ko ado ahum suba word thi doina aham ba yeng si KN sibog di mana re mathang da kana no O A kena re A na khwa yan hana la ni ko mathang da kana no I O mathang si su ani su bada la khra ni O gi mamang da I mana ba ni ya si O ga kana ga si ga mana re mathang gi sibog mana re di W mathang gi letter ong check to mathang da kya B adi tar di ahum su ba hamba ani du na si gi sin lai ga ni first one two sina ahum su du kana no B na han ba ni na W da gi sina ahum su ba word to ga ni ko sina kano do oi ne correct answer do ne ka sham na tak ni ngai yauk te si da tak ni ngai yauk chapter la ka ni mathang ga question ama ni dang ga taw bi si ko question ama ni dang ga taw bi si question se taram khak tang oi gi ne do ka yaw ring se mathang ne yang question number 6 question number 5 oi ma ne arrange in the word as per dictionary order gi matung ina arrange taw si word ma kai se si gi dictionary gi matung ina arrange taw hai ne ba ko akoi ne yeng si ai na ji hai do option 2 ga 3 ga si yang b na loi hau dra so si gi probably chumangani hai badi nate ko adum probably si gi b na ho option sina chumba ya na leiram ya so aduna b pick up tawro g aduga ha ba e ga hana to compare tawro u di ko na la kadam ne natra u di r na hana la e r gi matung da u la ko ni so option ji number 1 option ji ma cancel taw ko eliminate taw ko bas mai aran ba method aran ba option eliminate taw basi ni elimination method aduga chance of correct chance of ticking the right
correct answer do chance hengalakpado adu chumbagi chance hengalakpadu ni ko hengalakna bagidamaka elimination option sina doini ada mathangda yengsi e ga b ga amuk yengsi ba e ga b ga g r e ga e haina g r bo manare mathangda o bo manare o bo manare ko adu mathangda kana la u la e mathangda kana la e la e adu tadi e na hanbam thoye ba ada ani do aina ngasai sima sulalani simana khwaidagi han ga ni option b ga c ga se dictionary ki order yen kana sina mamang thangna lay draw aduna aina haibadi ai 100% sigi option ani yaw basina chungani haigi de ko problem bi chumba yai habani ko aduga eliminate tawna ba akoini thinking je sam summarize tawraga sidagi mathang akoina adum check tawra karamba na hani letter khuding mak check tawra lay ba adu taragadi you will take more than 1 minute habani ba ai sigi lesson sida ina takning ni si next question number 6 to 7 la sisu dictionary order de arrange taw ko to swai sida kitang aina four na hoba ngakta la sida su akoina simai sigi option mai word makai sida yeng sana ga nathan de arrange taw sana di kai dore ba matam sangani ba aduna option da la let's come through to the option and check it okay 4 next ta kana no 2 ani yaure 3 2 adoi tardi 2 ga 3 ga compare to 2 ga 3 ga 2 ga n manare e manare mathang da kana no a mathang da kana no c e na hanbam thoi so 3 na hanbam thoi ba 4 3 sina hanbam thoi ba 3 yaw kana lai 3 yaw kana am lai tre aduna sigi sina correct answer oyani ba ko and then mathang da si question si amu yeng si adom su pen book pai ga hot pi ko arrange taw hai doini option da lak se option da kana compare taw se koi loina ma amam ta yeng gun se ko 2 ga 1 ga compare taw 2 ga 1 ga si de pr buli mana e le sina a le so 2 na di sung so iso de na horani ba hum si marok si de yawrani ba ko adoi da ri kana no yeng si 1 mathang gi option da 1 ga 5 ka amu yawri ba 1 ga 5 ka amu compare taw kai le kre oh sorry sigi 1 ga 5 ka si amu compare pr r e boli manare mathang da a la e adoi mathang da c la e adoi da di 1 na hanbam thoe ba 2 ga 1 ga si option je ani si manung da si ani si eliminate tawre ko ani si manung da la ani mathang da kana no 5 ka ani sat khre mathang da kana 3 ga 5 ga 3 ga pre c bo le c bo mane mathang da I mathang da kana no e sima sina halani so 5 na han basina correct option orani sima so eliminate tawrani so maine eliminate tawba aran bo makai ka thati basibu elimination method ko sisina last question ni sima si ga lo sila mase question number sisu arrange taw hari question makhan yam de ko question makhan ani ahum gak tani sumaina hang kani adum sa mana na ko tawbada bu akoi ki effort ti kaino haiba matam option da yengo word ta akoi na logically word ta nangi mind da thamaga word makai do adu khak nang arrange taw le di nang on da matam yam sangani haiba gi point du khak tani aina sida yam tak ni si question din noi loina makai gani ko tu le re option da lak se 2 ga 3 ga hana compare to 2 ga mode mo mana d bo mana mathang da e la mathang da a la adoi tari 2 na hanbam thoktra so sigi 3 na hanba ani se eliminate taw ko 2 na hanba si ani se le ne sida su kai dawre amuka check taw ga kan 2 ga 3 ga manai 1 ga kana ga no 4 ga okay 1 ga 4 ga compare to se ba mod bo manai ko mod manai mathang da I su manai mathang da c mathang da kana no mathang da f c ga f ga di kana na hali sina hali so 1 na hanbam tho ba 2 3 1 4 si oi ga da sina correct option du oi ga ne gian taram mane na khali ko akoina matam shape taw do si kai gino losilakpada matam shape taw do si mes ta matam pi rangai reasoning gi part khara matam hena pi rangai ni ko so ma rai shape ta matam yam logi ta ga di matam kona ra oi ba ko si hai ga ko matang solution ba taw ge mathang da chapter ama ben diagram pu raga la kan ko ben diagram na tranga chapter analysis khara taw ge aduga kan chapter ben diagram na tranga ben diagram mathang da silok hai bam su lai ba ko chapter sau khara pitak to sina hana I loina purga lake chapter sau ga to lai ga di lesson loi ringi da matam jar ho gi ne ba adu si hara ga lesson ba tawge makha ta ba session makha ta ba lecture thagalak pada supportive oina ba gi da makta adomna like amum to bira muji thaga da ba sinaw sing du share amum tang to bira musi hara ga koi video siman pa da lesson ba tawge